حين زرناكم سلام الله يشهد من الرحمن يغشاكم عباد الله جئناكم قصدناكم طلبناكم فقوموا واشفعوا فينا إلى الرحمن مولاكم حسن طه حسن ضا مزايا ميم مزاياكم سلام الله يا سدا من الرحمن يغشاكم عباد الله جئناكم قصدناكم طلبناكم عسى نظرا عسى رحمة تغشانا وتغشاكم سلام الله حياكم وعين الله ترعاكم سلام الله يا سدا من الرحمن يغشاكم عباد الله جئناكم قصدناكم طلبناكم وصلى الله مولانا وسلم ما أتيناكم على المختار شفيعنا ومنقذنا وإياكم السلام عليكم يا أهل القبور السلام عليكم يا دار القوم المؤمنين السلام عليكم يا أهل الجن المسلمين أنتم في مقام أمين أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون وقصدناكم زائرين وعلى بابك العالي واقفين وبحقك عارفين فلا تردنا خائبين اشفع لنا ولوالدينا ولمن أحب إلينا اللهم إن هذا معصر من معاصر العلماء والأولياء الفاتحة الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم على هديني وعلى كل نية صالحة نسألك الكرم والبركة والشفاعة والسلام إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته وأتباعه الطاهرين أجمعين شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى روح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين
والملائكة المقربين والكربيين والشهداء والصالحين ولكل أصحاب كل وإلى أرواح أبينا آدم وأمنا حواء وما تنازل بينهما إلى يوم القيامة شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى روح سادتنا وموالنا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة سيدنا سعد عبد الرحمن بن عوف أبي عبيدة عامر بن الجراح والزبير بن عوام وأسرهم وفروعهم وأهل بيتهم شيء لله لهم الفاتحة. آمين. ثم إلى روح أربعة أئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء الفاسرين والسادة صفات المحققين جميع أولياء الله تعالى مشايخ الأرض إلى مغربها في برها وبحرها من يمينها إلى شمالها أينما كانوا شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى روح جميع شيخ القدر ونقصبندية وجميع أهل ترك العالي حسن سيدنا مولانا سلطان الأولياء سيدي سعد الدين عبد القادر جلال البغدادي وسيدي أبي قاسم الجند البغدادي سيدي أحمد البدوي فايواشد الشيخ بذات الله أستاذ بن الجاد سيدي الشيخ شريف أحمد سيدي سندر سيدي مرق الفرحي وسيدي سيدي الساقطي وحبيب السمي طائفة حضرة الشيخ عبد المحيي بمجان حضرة الشيخ حسن الدين حضرة ويدار الدرزنور ولا حضرة مسبانة وهم سمعنا حضرة الشيخ شهادة الله حضرة الشيخ بيان الله ولا حضرة الشيخ ذات الغافي ولا حضرة مغران شكرا ولا حضرة الشيخ عبد الكريم إلى حضرة مالك إبراهيم وكم قدم مسيب إلى حضرة الشيخ سنن ناكر سرابيا سنن بريا سنن قدس سنن كالي جاغا سنن ونان سنن درجات حضرة وخولل حضرة ووسع الجبر حضرة جميع أولياء الله تعالى وسلاته والكبور الذين يكون في جبل سكن وجبل جات رسولهم وفروعهم وآل سلسلتهم وآخذنا مددنا بمددهم وعد علينا من بركتهم وشفاعتهم وكرامتهم بجدة وعافيتهم وسلامتهم أغثنا بيت الله أغثنا بعون الله أغثنا بفضل الله نسألكم من جاد الكرامة والبركة والشفاعة والسلامة والعافية والبر والاستقامة والأمان والصحة في الدين والدنيا والآخرة شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله اللهم تقبل وأعوذ ما قرأنا من القرآن العظيم وصل إلى روحي عبدك الفقير بحاج محمد إلياس علمي بن مطهر وصل إلى روح عمتك الفقيرة نجافية بنت عبد العزيز وإلى روحي عبد العزيز بن حاج أنور وإلى روحي حاج قمرية بنت حاج فاطمة وإلى روحي مطهر بن مرجيني وإلى روحي آمنة binti Kursinah wa ila ruhi Haja Fatimah binti Majainah wa ila ruhi Haji Anwar bin Haji Umar wa ila ruhi Haja Salamah binti Haja Saleh wa ila ruhi Haji Anwar binti Haji As'ari wa ila ruhi Haji Mustafa Kamal bin Haji Tarmidi wa ila ruhi Ahmad Saifuddin bin Ahmad Khairuddin wa ila ruhi Ma'mun bin Madkohar wa ila ruhi Muniruddin bin Madkohar wa ila ruhi Ru'yat bin Madkohar wa ila ruhi Qamariyah binti Aminah wa ila ruhi Haji Ratiyah bin Kulan wa ila ruhi wa Ishaq bin Kulan wa ila ruhi Haji Ahjab Haramain bin Kiai Maksum wa ila ruhi Haji Asikin Syafi'i bin
Haji Syafi'i wa ila ruhi Sahlan bin Haji Yunus wa ila ruhi Haji Nahrawi bin Haji Yusuf wa ila ruhi Ki Ma'sum bin Ki Abdul Karim wa ila ruhi Maria binti Bulan wa ila ruhi Haji Hasim bin Marjaini wa ila ruhi Muhammad bin Bulan wa ila ruhi Rafi'ah binti Ramli wa ila ruhi Hajjah Mutmainnah binti Muhammad wa ila ruhi Seni binti Bulan wa ila ruhi Hajjah Haniyah binti Ki Haji Muhammad Ilasimi wa ila ruhi Ki Haji Abid Saleh Sujai bin Ali Sujai wa ila ruhi Hajjah Aqibah bin Kiai Haji Abdul Aziz wa ila ruhi Uung Kurniasih bin Sahlan wa ila ruhi Haji Santi Haji bin Sahlan wa ila ruhi Arifin bin Bi'ah wa ila ruhi Bambang Nur Jaya bin Husain Sujana usulihim wa furu'ihim wa ahli badihim Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum syawlillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mangga masing-masing lawan disebuti. Allah. Wa ila ruhi. Mangga masing-masing disebuti. usulihim wa furu'ihim wa ahli baitihim Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum bi'aulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim وإلى روح آبائنا وإخواننا وعلمائنا وأجدادنا جدنا وجدتنا حواسنا خالتنا مشايخنا وعلماء جميع أهل القبور خصوصا في هذا المقبرة بيوت سيدوم جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين الأحياء والأموات كافة بمشايخ الأرض إلى مغاربها برها وبحرها من يمينها إلى شمالها مطلقة من لدن آدم إلى يوم القيامة شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. انذر آباؤهم قوم غافلون فقد حق القول على أكثرهم وهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا وإلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Ada gajah-gajahnya di sini, di sini. Kasih sini. Ya kasih di sini. Ya di sini dedenya sama Ais, Qalu inna
ولا يمسكم منها عذاب. قالوا طائركم معكم أن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل قال يا قوم اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. فما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن الرحمن من ذر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينصرون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخلوا الجنة قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند وما كنا مرسلين. إن كانت إلا ساعة واحدة بداهم صدق على العباد. جنات بالنخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم مما لا يعلمون. آية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. ما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة وهم يحسبون. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في سرور فاكهون. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتاز اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون.
واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي لا إله إلا الله حي لا إله إلا الله حي معبود سيدي سلف لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله سيدنا محمد اللهم صل على 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 سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه Low battery, please charge. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم Low battery, please charge. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده
Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض لا يعود حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا لا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد من الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين. آمين يا الله رب العالمين. حمدا شاكرين حمدا ناعما حمدا يوفي نعما منك من يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات. ونزل حاضرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وسيد جميع قول لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى روحه محمد يسلم
إلى روحي وحجافية بنت وإلى روحي وإلى روح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأولادنا وأجدادنا جدنا وجدتنا حبسنا وخالتنا ومشايخنا وعلماء أهل القبور في هذا المقبرة بيوت سدم من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم اللهم قبرهم من رياض من جنتك يا أرحم الراحمين اللهم أنزل الرحمة يا الله أنزل الرحمة والمغفرة والرضوان علينا وعلى أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين الأحياء منهم والأموات ارفع لهم الدرجات وضعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات على الآباء والأمهات يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ويا خير الناصرين برحمتك يا راحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شافعا وعلى صراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا عزيز يا غفار يا عزيز يا غفار برحمتك يا راحمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة الحمد لله. Bapak-bapak, ibu-ibu, sedulur kalian, ada beberapa acara yang kita sudah jalankan. Dari pertama tadi sudah melaksanakan tawasul tahlil kepada para sesepuh, para orang tua kita yang sudah mendahului kita. Alhamdulillah, kemudian sama-sama sudah kita lalui sambil menerima hidangan. Selanjutnya yaitu ada sambutan dari Sohibul Bait yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Dr. Atawi Lutfi. Kemudian akan dilanjutkan dengan tausiah oleh Haji Aktivisti. Itu sambil menikmati hidangan yang belum selesai sambil menyimak sambutan dari Sohibul Bait dan tausiah dari Haji Aktivisti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua mangsa, dua bulan. Kasar mana kasarnya? Diberinya di kampung Rabu saya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Insya Allah kita semuanya dalam keberkahan. Alhamdulillah, wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Sehingga pula hormati para tua, para mamam, para ibu yang bisa saya sebutkan satu persatu, Bapak Yesus, Bapak Oleh, Pak Titi, Kaji dan keluarga besarnya, Pak Kaji, Dimuri dan disebutkan Kaji sahabat dari disebutkan Bapak Mariam dari disebutkan Haji ini dari disebutkan dan seluruh keluarga besarnya
yang dari Lumajang juga hadir, dari Jakarta, dari Tangerang, dari Bekasi, Cirebon, dari Cirebon, Kepal, paling jauh itu Tangerang nih, Tangerang paling jauh. Tangerang paling jauh, Jakarta lumayan jauh. Bogor juga lumayan jauh. Alhamdulillah kita bersyukur kehadiran Allah pada pagi jelang siang ini. Allah pertemukan dalam rangka silaturahmi Bani Anwar yang ke-20 tahun. Berarti seumur 20 tahun. Alhamdulillah. Kalau nggak salah saya ikut cuma 10 kali. 10 kali, kalau berikutnya sebelumnya tidak pernah ikut. Mungkin ada yang baru ikut pertama kali hari ini tahun ini. Ada yang sudah 5 kali, ada 6 kali, macam-macam. Namun alhamdulillah masih ada orang tua kita, Pak Koleh, Pak Cuci, Pak Kalian, Dikaji dan keluarganya. Wallahu a'lam, kalau tidak ada orang tua, mungkin boleh kita ngumpul. Jadi kita ngumpul yang mudah-mudah ini karena ada orang tua. Nanti gantian yang jadi orang tua. Saya tidak mau jadi orang tua, pokoknya mudah terus. Terakhir dan tuanya Anies, Asik, nah itu menjadi orang tuanya. Saya nggak mau jadi orang tua. Hal ini biasa jadi orang tua, nggak apa-apa. Saya nggak apa-apa nggak mau jadi orang tua. Capek jadi orang tua itu. Enak jadi anak muda, enak jadi anak muda. Jadi orang girl, bukan jadi orang dulu. Dalam bulan-bulan sudah selesai semua anak-anaknya, tinggal satu yang itu satu SMA. Pokoknya sudah terserah mereka mau ngapain terserah. Yang penting aku sudah happy. Orang tua mainan begitu, jadinya kelihatannya awet muda. Kalau pikirin terus, ya belum cepat tua ya. Jadi kalau saya pikir, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur kehadiran Allah. Mudah-mudahan pagi menjelang siang hari ini, karena kami telah Sohibul Bait yang bukan Sohibul Bait asli. Sohibul Bait aslinya Mama sama Mimi Al-Baru, pula bukan Sohibul Bait. Karena tempat pula di Jakarta. Kalau nanti acara tahun depan di Jakarta baru pula jadi Sohibul Bait. Sekarang bukan Sohibul Bait asli. Yang asli Sohibul Bait Mengasih, nah itu asli Sohibul Bait. Iya sama Mengasih. Karena tinggalnya di sini dari mulai kecil sampai sekarang nggak pindah-pindah. Mau yang begitu ya nggak apa-apa. Kalau saya maunya itu pindah-pindah. Ya ngalamin. Dunia ini luas sekali, kalau nggak pindah-pindah itu rugi. Umur dikasih 60 tahun, 70 tahun, menambah rugi. Jadi itulah, kalau umur itu panjang, lebih baik jalan-jalan. Saudara, tanya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, "Rafi' tadi imanul anak kepada itu." Imam Syafi'i saja minta kita itu banyak jalan-jalan, keliling-keliling, cari pengalaman. Memang itu kemudian Imam Syafi'i. Ulama dan Imam Syafi'i akhirnya pula melakukan sunnahnya Imam Syafi'i, jalan-jalan. Rugi tidak jalan-jalan. Dia lebih baik, jalan-jalan. Enggak pakai pun jalan-jalan itu, kan pakai jalan kaki, pakai kaki. Jalan-jalan, bukan naik kendaraan, jalan-jalan, tidak perlu pakai ini. Yang kedua, salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah. Mudah-mudahan ulah sedaya keluarga besar Bani Anwar adalah umat Rasulullah yang telah mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama ingin saya sampaikan ucapan terima kasih kepada semua yang hadir. Masya Allah ya, tidak menyangka panitia debat hanya beberapa hari sudah siap. Enak ya. Yang enak itu adalah orang yang datang dari luar. Yang enak itu yang tinggal di sini. Nyiapin makanan, nasi, macam-macam. Kita datang sudah siap semuanya. Alhamdulillah. Memang enak jadi orang luar itu. Jadi orang dalam tetap kuat, semuanya disiapin. Alhamdulillah. Tapi bersyukur karena masih ada orang dalam. Nah, kita kan nggak bisa kalau nggak ada orang dalam. Orang dalam itu penting. Mau kuliah butuh orang dalam. Mau jadi pejabat butuh orang dalam. Nah, masuk surga butuh orang dalam. Kalau nggak ada orang dalam nggak bisa masuk surga. Siapa orang dalamnya?
Ya para ulama, para kiai, para orang tua kita itu orang dalam kita. Nah, dikaji ini yang paling sepuh, ya, udah ada orang dalamnya, ya, udah ada orang dalamnya di surga, orang dalamnya, orang tuanya, keluarganya kan sudah jadi orang dalam. Nah, kita masih orang luar nih, maka kita butuh orang dalam supaya masuk surga. Mau naik haji butuh orang dalam, mau kuliah butuh orang, mau nikah butuh orang dalam. Artinya yang kita kenal. Mungkin karena banyak orang tua kita orang dalam yang sudah berada di alam kubur, pula sedaya, insya Allah anak cucu keturunannya adalah umatnya Rasulullah yang mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Tapi kalian mulai mohon maaf, hapunten apabila dalam penyelenggaraannya kurang maksimal. Di sini tidak bisa dingin, meskipun pakai kipas tidak bisa dingin, tidak bisa sedingin Bogor, tidak bisa sedingin Majan. Itulah Bantar, wah panasnya beri sejagat. Dari kecil saya di sini kayaknya nggak pernah dingin, panas saja. Maka kali tempat dingin kali-kali ya, kedinginan dingin, Bogor dingin. Kenapa? Ya, karena memang keadaan itu ternyata mempengaruhi. Ya, kalau keadaan dingin, biasanya orangnya dingin-dingin. Kalau panas biasanya panas. Kalau kita kan dingin semuanya. Makan dingin, minum dingin. Iya. Minum boleh. Makan dingin kan? Makan dingin, minum dingin, semua dingin. Mau jalan dingin, jalan kok dingin. Semuanya dingin, alhamdulillah. Dan kalau dingin semua. Tapi ketiganya bulan doa saat saya untuk malam ini almarhum, dia juga untuk semuanya urus-urus. Dia yang sekarang ya keadaannya sudah semakin turun ya, semakin sepuh. Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik. Ya, panjang umurnya dalam keadaan sehat walafiat, dan pula selaku anak cucunya, keturunannya insya Allah menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, karena nanti tausiahnya biarkan Ustaz Atik yang tausiahnya. Beliau namanya tausiah itu sudah panjang lebar tausiah melulu. Jam 4 ya, STP tausiah melulu, nggak usah tausiah. Sekarang pengen rehat saja, pengen istirahat saja, saya nggak mau pakai sini. Sudah capek 1 bulan lamanya, ya hari ini pengen istirahat, pokoknya istirahat saja. Nanti capeknya bulan Syawal lagi mulai capek lagi. Sehingga nanti tolong kepada Ustaz Atik untuk menyampaikan tausiahnya. Tausiahnya agak lama-lama. Kalau jam 1 aja cukup ya. Sampai jam 1 ya. Nanti cukup ya. Sampai jam 1 cukup ya. Jam 1 waktu kita bagian tengah atau bagian sini. Ini ada yang mau kuliah, ada yang mau sekolah. Ya, sukseskan. Karena bagi kami sekolah dan kuliah itu paling penting. Enggak ada yang lebih penting dari apapun kalau tidak berpendidikan, kalau tidak berilmu pengetahuan, itu kita berarti belum soleh dan soleh. Jadi yang masih anak-anak, ayo terus tingkatkan pendidikannya. Insya Allah ada aja rezeki itu, jangan takut. Apalagi jika dia bisa punya rezeki, nggak usah khawatir. Rezeki selalu ada. Dan rezekinya ada. Masih ada masih. Karena ini guru besar orang tua itu anak-anak cucunya bagi Anwar itu kudu sekolah. Pokoknya jangan mikir-mikir dulu, sekolah dulu. Kuliah minimal S1 baru mikir-mikir. Kalau belum jangan tolong betul. Ternyata ilmu itu paling penting. Mau dimana pun kalau kita berilmu, insya Allah manfaat. Mau di kampung manfaat, mau di kota manfaat, mau di mana pun itu pengalaman. Jadi tolong bagi anak-anak ini kan orang tua itu berarti adik-adik saja, bukan adik-adik. Ini orang tuanya pokoknya anaknya berpendidikan, berilmu pengetahuan, nikah nanti sudah S1 selesai, mau enggak apabila mau nikah. Kenapa? Pendidikan atau ilmu itu kata Nabi adalah merupakan cahaya hidup. Itulah yang menerangi supaya kita insya Allah hidupnya jauh lebih baik, jauh lebih
terhormat di masa-masa yang akan datang. Makanya keluarga kita alhamdulillah menempuh pendidikan dan itu ya sangat berharga. Orang tua itu senang, meskipun mereka di alam buka senang. Jadi kita dimenangi orang tua berpahala. Anak-anak, adik-adik apalagi yang masih kecil-kecil, ini kesempatan belajarnya masih panjang, sehingga penting untuk menyelesaikan pendidikan. Insya Allah rezeki itu selalu ada. Ada Allah mulia di dunia. Nah, ada orang nggak punya duit bisa kuliah, kan dia siswa. Yang penting ilmunya ada. Terus kadang berpikir kita kan orang kampung. Semua yang di kota itu orang kampung. Enggak ada yang di kota itu orang kota. Presiden orang mana? Wakil presiden orang mana? Menteri-menteri orang mana? Enggak ada orang kota, orang kampung. Jadi kita menjadi orang kampung itu bangga. Orang-orang hebat itu orang kampung nantinya. Tapi mereka, mereka cari pengalaman, pendidikan terus tingkatkan. Pokoknya kalau pendidikan orang tua itu jual sama pun belum, supaya anaknya bisa berilmu pengetahuan. Itu penting pesan dulu almarhum ya mama kalau tidak salah itu pesannya. Pokoknya harus kuliah ya bagaimana caranya, dan alhamdulillah Allah bukakan pintu-pintu. Kalau sudah berilmu pengetahuan, insya Allah kalaupun hartanya tidak nambah, tapi pahalanya nambah, tapi imannya kuat. Karena godaan di dunia itu sangat besar. Itu saja sudah bisa diperbaik. Ngapunten saya berdoa kepada para orang tua yang hebatnya orang tua kita, meskipun jauh dari jauh datang. Mudah-mudahan ini menjadi pintu keberkahan bagi kita semuanya. Ini dan Upin pergi ke sawah, maafin kalau ada salah. Wassalam memakai baju putih, turut sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak-Ibu, sudah kita mulai ya. Masih semangat, masih adik-adik semangat, semangat. Yang bilang semangat nanti dapat amplop. Semangat, semangat. Amplop terbaik semangat. Baik, sambil santai, sambil itu minum teh diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala dzikri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Biar semangat, kita ada ide-ide tentang ya. Biar saya dari dulu videonya. Kalau saya bilang siapa kita Bani Amar. Bani Amar selalu di hati. Ya, 1, 2 kita. 1, 2 iya. Siapa kita? Bani Amar. Belum kompak. Jadi kalau saya bilang siapa kita, jawabannya banyak selalu di hati. Jadi kalau saya bilang siapa kita, Bani Amar. Kalau saya bilang Bani Amar, selalu di hati. Siapa kita? Bani Amar selalu di hati. Ya. Apa? Namun amplop kan, makanya sing Ustaz sing sok tanggal di TV. Nah,
mengalihkan kami SPPP nomor kita TV Alfamidi. Baik, alhamdulillah para tua, para mamang, para rakanda ya jadi wakaji. Alhamdulillah dengan izin Allah kita dapat berkumpul di mana ini? Ada di mana ini? Saudara kita bersama Tayati selalu dihakimi. Nah, jadi adik-adik ya yang kecil, insyaallah tolong nanti tidak pulang dulu ya, tidak pulang dulu, mau disiapkan amplop oleh bos Alfa ya betul yang 5 tahun bawah. Baik, alhamdulillah insyaallah kita dan mudah-mudahan tahun depan kali-kali ya ini kan sudah mulai banyak yang masih muda, kita siapa tahu reuninya tahun depan bisa di taman ini siap dari taman ini siap ya. Kami yang kumpul di pintu masuk. Kami bayar masjid. Alhamdulillah kemarin saya mendoakan keluarga pada Anwar ya. Jadi saya umroh dari hampir 1 bulan dari tanggal 19 sampai tanggal 14, 19 Maret sampai 14 April. Di antaranya pas lagi di sana, walaupun saya bersama dengan jamaah gonta ganti, ada keluarga Bupati Bekasi, ada dari saudara banyak ya. Tapi ketika saya melihat di sekeliling ada yang umroh dengan keluarganya, langsung saya keingetan dengan keluarga. Ketika jalan kemana-mana, bagaimanapun yang namanya keluarga itu, saudara itu adalah yang paling mahal. Karena itu dalam sebuah ayat, bayangkan saja Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Anfal ayat 63 menggambarkan atau ayat 21 menggambarkan betapa mahalnya kita kumpul di sini. Ada yang dari mana? Paling jauh? Ada yang dari Banten, ada dari Cirebon, Palembang juga Palembang. Ada yang dari mana lagi? Bandung, ada Bandung, Tutukan. Ya, Tutukan itu ya selalu yang paling banyak uangnya. Apa? Selalu bertusuk. Tutukan. Mengaji itu. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum. Kata Allah, bayangkan yang namanya kita kumpul di sini, biarpun kita jauh katanya dari Banten, yang namanya kita berduaan, biarpun jauh dari Tutukan, biarpun jauh dari mana, dari Cibinong, dari mana-mana, ini sangat mahal. Kata Allah sampai digambarkan, kalau seandainya kalian berinfak dengan seisi bumi semuanya diinfakkan, tidak bisa menyatukan hati-hati kita. Karena itu kita berkumpul, kita diikat oleh Allah. Allah menyebutkan sangat mahal, impossible, mustahil. Kita bisa duduk, kita bisa makan sama-sama apa adanya, kita bisa salaman, bisa senyum, walaupun dengan anak-anak kecil bisa jadi kita tidak tahu namanya, tapi hati kita sudah tahu, oh ini anaknya saudara, oh ini anak
anaknya uang ini, oh ini cucunya ini, apa kasih tempel, karena apa? Allah yang menyatukan hati kita. Berkahnya siapa? Berkahnya pendahulu kita, mama mimi kita, berkahnya sepuh kita yang dulu sudah banyak berupaya untuk mengumpulkan kita, setidaknya setiap 1 tahun sekali. Alhamdulillah, alhamdulillah. Senang tidak gemuk, senang? Makanannya enak enggak? Semangkanya manis beli? Manis? Semangkanya manis beli? Apa manis? Melonnya manis beli? Manis, ya. Lama beli manis, sok ngedelang siapa? Ngedelang abis saya manis. Jadi bayangkan, kata Allah, kita tidak tahu nikmatnya kita saudara, kita tidak tahu nikmatnya kita berkumpul. Bisa jadi kadang kita tahunya lagi sedih, bisa jadi kita tahunya kalau mohon maaf ada keluarga yang meninggal. Siapa pertama kali yang kita hubungi? Siapa pertama kali yang peduli? Siapa? Saudara kita. Siapa? Dulu kita. Karena itu ini sangat mahal. Bayangkan kita berkumpul saat ini, Allah himpunkan. Bayangkan ini lebih mahal daripada kalau kita bisa menginfakkan dengan mobil mewah selebih bumi dengan emasnya semuanya. Salat maghrib, mas harus mahal. Mas, anak bilang mas Anies, anak bilang mas Ganjar, anak bilang mas Jokowi. Jadi yang pertama yang mahal dikarenakan apa? Kita dihubungkan karena nasab. Bayangkan lebih spesial lagi keluarga sama. Ya. Bayangkan lagi kita ini karena nasab dikumpulkannya, betapa mahal Allah yang menyatukan hati-hati kita. Betapa mahal bukan karena siapa-siapa, Allah yang menghimpunkan kita. Maka spesialnya karena kita hubungan dengan nasab, Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah yang agung, yang luar biasa, yang spesial. Apa dalam surah Al-Anfal ayat 63? Ada yang hafal? Al-Anfal ayat 63 yang sebelah kanan ada yang hafal? Ada yang hafal? Enggak ada. Yang sebelah kiri ada yang hafal? Al-Anfal ayat 63. Ada yang hafal? Ya, Mas Ramal datang. Ya. Ini depan. Ya, alhamdulillah ya. Di antara keluarga kita ada yang kuliahnya di Mesir, ada yang kuliahnya di Yordania, ada yang kuliahnya di Turki, ada yang di Timur, ada banyak. Di Jakarta ada. Ya. Ada di mana lain? Di Jakarta ada. Baik. Ya. Ya, ini tadi kita ingat ya, Bani Anwar punya plan, punya apa? Ilmunya, ilmu. Kalau kita bilang siapa kita bilang Bani Anwar. Bani Anwar lalu hati. Siap? Coba. Siapa kita?
Ya, ini namanya Riki dari Cirebon. Riki nyata nyaranya keluar dari mana? Keluar dari mana? Keluar dari mana? Dari tadi. Bayangkan saja yang lebih mahalnya, bayangkan saja yang lebih mahalnya tadi kita sudah disebutkan Bani Anwar ini kita kumpul tanggal 3 Syawal. Ada yang dari Banten, ada yang dari Cirebon, ada yang dari Susukan, ada yang dari Jakarta. Tidak main-main, kita datangi adalah lebih mahal daripada infak sepenuh bumi. Insya Allah pahalanya lebih besar. Amin ya Rabbal. Yang kedua lebih mahalnya Pak, karena kita ada dalam ikatan satu nasab, karena kita ada dalam ikatan cucu, kakek, buyut dan nenek, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan spesial dalam surah Al-Anfal ayat 63. Ada yang apa nih? Ada yang apa? Al-Anfal 63 apa? Subhanallah. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kata Allah, bayangkan hamba-hamba yang beriman, hamba-hamba yang beriman yang dia iman kepada Allah seperti ayah ibu kita, seperti kakek buyut kita, yang imannya kepada siapa? Allah. Yang agamanya apa? Islam. Yang nabinya siapa? Nabi Muhammad. Yang kitabnya siapa? Al-Quran. Kalau mereka iman lalu anak cucunya ikut iman, kelak di akhirat al-haqnahu, Allah akan kumpulkan di surga bersama cucu semuanya. Alhamdulillah. Jadi insya Allah nanti kita bisa sawalan, bisa kumpul kayak ini di surga. Amin. Di surga Anabi, amin. Anabi yang ada di surga. Nah, Anabi di surga apa? Terbaik. Tuhan miskin ya. Lalu Anabi di surga berkuah amin. Laka. Untuk mengalami ya. Jadi ngomongin surga korma anak sampai anak pohon kurma yang butuh melewatinya satu pohon butuh 100 tahun kecepatan naik kuda yang paling cepat. Kalau buah pisang kata betul ada, buah anggur ada, tapi namun kedong-kedong kamu ketemu sangka riwayatnya. Siap kita kumpul di surga, siap untuk kumpul maling di surga, karena janji Allah yang namanya saudara kita kumpul ini, maka ajak perit-perit bertanya tengah tahun kumpulnya tinggi, ajak mikirkan duit ya, teka-teka insya Allah bersama tangan uji tanggung, siap ajak patungan maning ya, namun ya, lamun nangkaruin kita bagi amal santai, lamun dipakai apa di, lamun dipakai terima, lamun beri ditungguin, lamun beri berapa apa. Jadi untuk gimana usulannya, biasanya kita kumpul keluarga kasihan. Maka insya Allah pengen kita apa berdana banyak yang muda, banyak yang nanti generasi Z yang tahun 2006 ya. Kalau 2 tahun 2000 yang lahirnya generasi Z, kalau yang lahirnya tahun 50 sampai tahun 70 apa namanya? Generasi apa? Nah, generasi Z. Kalau dari grup ini generasi Z. Kalau generasi yang 40, 50 sampai 70 generasi G. Apa itu? Jadul. Generasi ini.
ayatullahu fi asarihi wa ayyusa'a fi rizqihi falyasil rahimahu. Kata Nabi, bayangkan saja kalau siapa yang pengen usianya bertambah, siapa yang pengen usianya nambah, siapa yang ingin rezekinya makin luas, apa kata Nabi syaratnya? Falyasil rahimahu. Apa? Hubungkan sebanyak tali silaturahim, datangi saudara-saudaranya, dekati dulu-dulu, supaya apa? Supaya usianya makin bertambah, supaya rezekinya makin luas. Amin ya rabbal alamin. Coba kita ulang lagi tadi apa? Yang namanya kumpul kali amal. Ini perkumpulan yang mahal. Kenapa mahal? Yang pertama apa? Dibandingkan dengan infak sepenuh isi bumi dalam surat 1 ayat 21, maka kita lebih mahal. Yang kedua adalah apa lebih mahal? Kenapa berharga? Karena kelak kita hamba yang beriman, mudah-mudahan Allah jaga keluarga kami, anak, ajak anak sing masuk agama Islam. Amin. Ajak anak sing belum kawin kalau beda agama. Amin. Biarpun itu orang suci, namun agamanya beda, kita katakan tidak. Walaupun jabatannya tinggi, walaupun ia mantan gubernur Jakarta, kalau mengakibatkan pindah agama, maka katakan tidak. Ini apa itu? Ya begitu saja. Wala tamutunna illa wa jangan sampai keluarga kita ada yang meninggal dalam keadaan tidak iman kepada Allah, dalam keadaan tidak Islam. Semoga Allah jaga anak-anak kita, jaga cucu-cucu kita, jaga semua segenap keluarga kami Anda, dan hidup dalam keadaan Islam, meninggal dalam keadaan Islam, nanti ketemu dikumpulkan di surga. Amin ya rabbal alamin. Lanjut pada ya. Baik, para saudara. Baik ya, insya Allah pokoknya tingkat sabar. Yang penting ketemu intinya. Apa intinya? Tolong senantiasa dihargai. Perkumpulan setiap 3 tahun ada perkumpulan banyak. Maka kalau misalnya bingung ya untuk tahun depan kumpul di mana, lebih baik misalnya tadi ada yang usul pada saya, sudah di sekalian semakan dulu, nanti di sini lagi silakan. Untuk makan apa tidak usah dipikirkan, yang penting adalah bisa kumpul semua. Begitu ya? Ya. Yang kedua ya, karena ini banyak anak muda ya, yang memang banyak belum kita kenal ya, maka nanti tolong untuk ke depan, dan ini sejatinya sudah lama dicanangkan. Bagaimana yang jadi penggeraknya, bagaimana yang jadi sumbernya itu di kalangan anak-anak muda. Anak muda itu usia berapa? Di bawah 40 tahun. Siapa yang bawah 40 tahun? Kan ini bukan. Wah, ini di atas 30, 40. Tinggalan. Ayo ya, ayo. Ayat 38, ayat 5, ayat 6, ya. Nah, itu di bawah 40 tahun. Nah, itu jadi penggerak. Nah, yang ketiga, pokoknya ini karena sangat mahal.
dunia bakal dikumpulkan di akhirat, kita harus banyak bersyukur, banyak senang dengan adanya perkumpulan para alhamdulillah. Siapa kita? Banyak kalau berhasil. Ya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon ya diingat ya untuk panitia mengajari jangan lupa sampai berapa ceramah. Apa begitu? Baik, Allah dijawab, Allah masuk ke dalam masyarakat, mohon maaf dan batin. Jalan-jalan ke Sukabumi, jalan-jalan ke Sukabumi, tidak lupa membeli rambutan. Insya Allah kita akan kembali, jangan lupa penampilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada saudara di aktiviti yang telah menyampaikan tawarannya. Sangat bermanfaat sekali, penuh dengan ilmu dan amanahnya yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan dengan baik. Selanjutnya yaitu pengumuman-pengumuman dari Bapak Aisyah menurut pengumuman untuk di tahun yang akan datang. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini video original ya, untuk berikutnya silakan buat Jaisa untuk menyampaikan keadaan khas Bani Anwar dan posisinya akan datang bagaimana, karena dulunya bendahara itu sejarahnya Habib Jumhuri pernah bendahara, terus pindah hari akibat, terus sekarang hanya isyarat. Nah, maka kami persilakan. Dosa.
bulan yang pertama haji Arafah itu berarti habis subuh habis subuh. Nah, sedikit dari Haji Anwar. Kalau subuhnya kan Haji Aisyah. Pengen dikenalan di Solo. Saya susu dari Haji Anwar masih agak hafal. Ini susu dari Haji Anwar yang masih ada urusan bagian kedua. Kali ini buat apa? Ya, Haji Abdullah itu susunya itu masih Haji Elin Jakarta. Yang kedua Haji Maryam. Tinggal dua ya. Rokat ada di bawahnya. Susu yang berikutnya, Haji Fitriah 1. Susu ini, susu dulu, nanti habis itu susu berikutnya ya iya diambil Haji ya cuma 1. Habis itu Haji Salam susunya masih 4. Susu Haji Anwar, saya Haji Balogin, Haji Fatia, terus Samsul Ma'arif, posisi Brunei. Yang bungsu di satu PP sedikit dari perempuan 1 dan ini 4 apa 3 susu dari Haji Anwar masih ada ini. Kebawahnya lagi Haji Komalia yang masih ada 1 Haji Aisyah saja. Terus kebawahnya Haji Pakoni yang masih ada Haji Sumuri dengan Yeti di Persimpangan. 1 bapak beda ibu. Haji Sumuri, Haji Musani ibunya dari Kabupaten Haji. Kalau Yeti yang masih itu Haji Musani istrinya ya. Itu kan Haji Makmun itu susu dari Munira ya. Terus berikut lagi Afifah masih 1. Itu Afifah itu bungsu dari Haji Anwar. Anaknya itu dengan Ma'arif itu 2. Taib dengan Maria yang pertama. Yang masih itu Maria di bawah 2. Lagi sakit katanya. Insya nanti kami yang dekat akan yang makan. Taibnya sudah almarhum. Ini kita dari yang jauh dulu. Yang Haji Emin itu dan juga ada di Jawa Timur, ada di Jakarta banyaknya. Terus berikutnya lagi Haji Fitriah itu di Cirebon, di Semarang, di Jakarta. Terus berikutnya lagi Haji Aisyah di Jakarta ya, di Kebon Sisi Arafah. Haji Yas, Haji Afia di Jakarta, di Purwakarta, di Banjarbaru, di Majas. Terus Haji Afifah di Bogor, di Banten, di Bandung, di Bandung. Yang boleh Haji Muhammad di Bandung. Berikutnya lagi Haji Muri. Anaknya disusukan lagi Majalengka. Iya Haji Aisyah. Haji Aisyah di Cirebon, di Kasablanca, di Jakarta Tangerang, Bogor. Berikut lagi Haji Farida di Garut, di Cikarang, di Bandung, di Cirebon. Fatia anaknya di Sukabumi, di Brunei,
Apa misalnya juga haji umur yang penerus dengan ajar kami hias sudah urutannya ke 5, 6 tahu namanya apa, setelah itu apa titik, setelah titik apa ya, jadi sudah sampai kenal ya. Ini dari Aisyah itu bang nanti anak kan sudah punya anak tadi, ada yang sudah punya anak tadi, untuk yang akan datang kami tawarkan haji murid yang mendapatkan ada pejabat kemudian kita ya aku tidak orang aku tidak ya ya kemarin Pak Anma dari Lorema ya. Jadi kita kalau ada ini tentang arisan maka ya agar jadi anaknya sumbangan si untuk itu gimana? Jadi sumbangan itu Pak saudara tidak ditentukan ya, tidak pokoknya di bawah tentunya jangan setiap pertemuan silakan memberikan infak saudara. Tentuannya untuk sumbangan subsidi konsumsi. Nah, jadi Jokowi semacam mulai subsidi dan BRT. Untuk yang sekarang itu ada dari Bos Travel. Sudah nggak usah dibayar. Wah, setiap pemberangkatan selalu banyak 60 Bos Travel umroh. Nanti yang 3 ada di Bundan, mau datang umroh. Ini masih baru awal tanggal 3 sudah ada yang datang dari Bundan. Dan 3 yang sudah di sini. Jadi yang akan datang, pengen video yang ini. Apakah asik ini silaturahmi pengen kesempatan selain susu, cincin, bulu, tanggal balik, mangga terbuka. Yang kira-kira terjangkau, tapi yang jauh bisa minta Haji Abid di Jakarta atau tempatnya ya misalnya oleh kawan ini lah oleh Mas silakan kalau ada pendapat mau ditampung dulu nanti bukan musyawarah hari ini di pertemuan dari Anwar ini supaya bisa dihubung ini ngomong kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, ulang-ulang mungkin mengenai Bapak usul ini usul tidak dihaluskan. Bagaimana pertemuan ini difokuskan pada begitu. Nah, untuk provinsi tidak perlu untuk makan, tapi itu pernyataan dari saya. Pokok dulu, kenapa? Satu, orang yang dari Jakarta, yang dari Bandung, Semarang, Tangerang, dari Bukit Tinggi, sudah di tempat Cibiru. Maaf, ini cuma solusi. Kalau di sini ya syukur, kita dapat. Dan sepertinya seperti saya kemarin umurnya itu hampir bulan baru. Jadi untuk mengeluarkan hajat itu sudah buat memberi solusi yang terbaik bagaimana cara supaya kehidupan itu diperbaiki. Jangan hanya itu ini gitu. Itu pendapat dari saya. Semoga